आम आस्वादन करते भगवान उद्धव का जो प्रश्न थिला तार उत्तर कहते ये प्रथम सत्संगर महिमा वर्णना कले साधु संगर जो महिमा तापर ब्रजांगना गोपी मानकर जो प्रेमर सर्वोत्कर्षता ताहा भी वर्णना कले। शेष निर्देश हो उद्धव को, हे उद्धव तुम यदि सत्य सत्य ठाकुर जी उद्देश्य ब्रजवासी ब्रजांगना माने गोपी माने जो प्रकार श्याम सुंदर को भल पाई जो प्रीति सहित भजन करछंती से भाव जब प्रकट हो उद्धव का मन भितर। उद्धव तो महान ज्ञानी ना, वृष्टिनांग प्रवर मंत्री कह जाए वृष्टिवंशर जे कि बृहस्पति शिष्य बृहस्पति है, बृहस्पति शिष्य। तेणु यही थिला ठाकुर जी आंतरिक इच्छा कहीं गोपी मानकर जो भक्ति जोग से कहुई वशीकारक जमती उच्चाटन सम्मोहन वशीकरण सब विद्या रही यही प्रकार भक्ति भाव गोटे वशीकारक विद्या वशीकारिता कहगला। क्या वशीकरण करे ठाकुर जी प्रथम वशीभूत होती। गोपी माने तांकर अंतर्निहित अनाबिल प्रीति द्वारा श्याम सुंदर को वशीभूत कर देइछंती। तेणु भगवान चाहते उद्धव से स्थिति की आसतु से भूमिका ये तस्मात् उत्सृज्य तस्मात् उद्धव उत्सृज्य। तेणु हे उद्धव तुम सब त्याग कर। कौन त्याग कर जित प्रकार सब रही श्रुति स्मृति वाक्य स्मृति वाक्य प्रवृत्ति निवृत्ति विधि निषेध आदि श्रवणीय जहाँ किसी शुणियार कथा अच्छी श्रवण योग्य पूर्वर जहाँ सब शुणीच जदि प्रकार से धर्म जाजन करिच ए सब त्याग कर केवल मामेकम एव शरणम आत्मान सर्वदेहिनाम। समस्त शरीर भितर मुझे सर्वात्मा अंतर्जामी रूप से अच्छी तुम से मोरी पाखे शरणागत हो एकमात्र मोरी पाखे मत ही भजन कर ताहले कौन हम अकूत भय तुम भय दूरीभूत हो। शरणागत ही बड़ा मार्ग। अब कथा कहले जमती दास्य सख्य वात्सल्य व श्रृंगार ये जो रस कला संबंध यही प्रकार कौन सी गोटे संबंध संबंधीभूत हो मोर भजन कर मोरी शरणागत हो। कहीं श्रीकृष्ण को ब्रजवासी माने भगवान बोल के मानी नांती विश्वास ही ना। उद्धव जी कही कही नाकेदम हो गले नंद बाबू को पाठ पढ़े पारे शेष ये सरेंडर है। ये प्रकार ब्रजवासी मानकर जो श्रीकृष्ण को निजर परिवार सदस्य भावी किए तांको लाला बोली भावे किए तांको सखा बोली ग्रहण करछंती किए तांकर प्रभु दास रूप निज ग्रहण करछंती आ किए ठाकुर जी को जो गोपी माने कांता भाव रे। तेणु यही भाव रे जो माने भजन करुछंती भगवान तांकर निजर हुअंती। जो माने श्रीकृष्ण को भगवान रूप भजन करुछंती भगवान खुशी होती मना ना किंतु वशीभूत होती नहीं। तेणु उद्धव को कहले हे उद्धव सर्वविध उपाय द्वारा तुम्हें जहाँ भी उपाय करुच जिते प्रकार चेष्टा करुच मनर भाव आमार प्रति दास्य सखा आदि जेकोन एकटी अवलंबन करिया शरणागत जेकोसी गोटे संबंधीभूत मोर शरणागत मोरी भजन कर ताहले भगवान भगवत प्रेमटा से मिल।
ନିଜର କରିବା ବାସ୍, ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ତାଙ୍କର। এই প্রকার যদি শরণাগত କ'ଣ ହେବ, ଆମା କର୍ତ୍ତି ସର୍ବଭାବେ ଅଭୟ ହୋଇବେ, ତୁମର ଭୟ ରହିବନି କିଛି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାସ ମୁଁ ତମର, ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଥରେ ମାତ୍ର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ଥରେ ମାତ୍ର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଲି ହୃଦୟ ସହିତ କହିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ ମୋର କେହି ନାହିଁ, ତମେ ହିଁ ଅଛ ବାସ୍, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କୁ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଏଇଟା, ଏବଂ ବ୍ରତ ତାଙ୍କ ବ୍ରତ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବ୍ରତ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ସର୍ବଭାବରେ ତୁମର ଅଭୟ ହେବ। ଏହାତି ତୁମର କର୍ମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହି ସକଳ ଅଧିକାର ମନେ ଆରୋପ କରିବା ବା ନା କରାର ଜন্য ଯେ ଭୟ ଓ ସଂସାର ଭୟ ଆଦି ମନେ କର, ତାହେଲେ এই ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଭୟ ହଇତେ ତ୍ରାଣ କରିବାର ଜন্য আমি ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ, ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣାଗତ ହେବ, ଯେତେ ସବୁ ବିଧି ନିଷେଧ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୁତିବାଣୀ ସ୍ମୃତିବାଣୀ ଶ୍ରବଣୀୟ କଥା ବା ସବୁକିଛି ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମୋରି ଶରଣାଗତ ହେବ, ମୋରି କୌଣସି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇକି ଭଜନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅଭୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମର କର୍ମରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବା ଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବା ଏସବୁ ନ କଲେ ଯେ ଭୟ ହେବ, ସଂସାର ଭୟ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଯଦି ଆସିଛି ଯଦି କର୍ମଟା ନ କରିବି, କର୍ମ ନ କଲେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଅଛି, ମତବାଦ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି ବା ସଂସାର ଭୟ ଯଦି ତ ମନେ କର, ତାହେଲେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଭୟ, ସଂସାର ଭୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତରେ କର୍ମର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଅଛି ବା କରିବି କି ନ କରି ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି, ଏ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଭୟରୁ ତୁମକୁ ତ୍ରାଣ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଉପଦେଶ ସାମଗ୍ରୀରେ କୁହାଯାଇଛି ମନକୁ ବୁଝାଉଛି, ମନ ଶିକ୍ଷାରେ ମନକୁ ବୁଝାଉଛି, ରେ ମନ ତୁ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି, ନ ଧର୍ମଂ ନା ଧର୍ମଂ ଶ୍ରୁତିଜ୍ଞାନ କିଳ କରୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବେଦ ପ୍ରତିପାଦିତ ଧର୍ମ ସବୁ ରହିଛି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ବେଦରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଏସବୁକୁ ତୁ କରେନା, ପାଳନ କରେନା। ଏସବୁ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାନେ ବେଦ ପ୍ରତିପାଦିତ ଧର୍ମ, ବେଦରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ, ଏସବୁ ତୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦେନା। ତୁ କ'ଣ କରୁ? ବ୍ରଜେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଚୁର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ମିୟତନୁ, ବ୍ରଜରେ ବାସ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ସରକାରଙ୍କର ଯେମିତି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ବେଦ ପ୍ରତିପାଦିତ ଧର୍ମ ବା ବେଦରେ ଯେଉଁ ନିଷିଦ୍ଧ କଥା କହୁଛି, ଏସବୁ ତୁ ଭଜନ କରେ ନା। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସହିତ, ସେଇଠି ଏ ଯେତେ ସବୁ ବିଧି ନିଷେଧ ସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ ସେଇଠି। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ଗୀତାରେ କହିଲେ ନା, ତୁମେ ଯଦି ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୋର ଶରଣାଗତ ହେବ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରେନି ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଅହଂ ତଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ସେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ନା ଜଗତରେ କାହାର ପ୍ରତି, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ଭଜ।
तुम सब छाड़ी सब आसो जहाँ भी किसी दोष रोचे न रोचे से सब दायित्व मु नेली किंतु आसवा दरकार तांको पाखु जीवा दरकार केते जन जो मैंने इस प्रकार भरोसा भगवान पर पड़ी गछंती से मानको ठाकुर रक्षा करुचंती। भगवत कथित व्यापार समूह आलोचना करिले जाना जाइबे जे पुरुषोत्तम भगवान शरणागति एकमात्र बद्ध जीवगणर शोक मोह भय नाशिनी विवृत्ति कहले सारांश जागला श्लोकर भगवत कथित व्यापार जिते जगत रे जिते प्रकार भगवत कथित व्यापार अच्छी कथा सब रही शास्त्र पुराण स्मृति स्मृति उपपुराण जिते सब वेद आदि संहिता उपनिषेद जिते प्रकार शास्त्रीय वाङ्मय कलवर रही जो परतत्व विषय सब कथित हो सब ये सब आलोचना कले जनाजीव जे साराति सार हो पुरुषोत्तम भगवान का शरणागत हवा हेले ही एकमात्र बद्ध जीवर शोक मोह भय नाशिनी जब बहिर्मुख जो बद्ध जीव मान जो शोकाभिभूत होती भयभीत होती बा मोहग्रस्त होती से समस्त मोह भय शोक दूरीभूत हो जो खाली भगवान के शरणागत जदि कुंज बिहारी के शरणागत कितने कहला जस्य वै श्रीयमाण श्रीकृष्ण परम पुरुषे भक्ति उपदित पुंस शोक मोह भय अपहा जदि श्रीकृष्णकर कथा जदि शुणव श्रीयमाण तांकर जदि भजन करिवो ताले निश्चित रूप वही माने निश्चित रूप से भक्ति तो उद्रेक हम ता सहित शोक मोह भय ये तीनटा दूर हो नष्ट हो इतने भगवान कर ही शरणागत हवा दरकार जो मानकर ये प्रकार पूर्ण बुद्धि नहीं से माने शरणागत होती अन्य कार आश्रित होती किंतु जो माने अनन्य भाव अच्छा ऐकांतिक भजन करुँच से विचार न थाए से संपूर्ण रूप शरणागत ठाकुर जी उपर भरोसा ठाकुर जी उपर से जहाँ करिए बास तांको इच्छा तांको इच्छा चलिए तेणु बहु वस्तुर निकटे आश्रय ग्रहण करिया वास्तविक कौन मंगलर उदय है ना जाऊ तो से बहु वस्त्र पाखे टंका पाखे आश्रय हो परिवार पाखे आश्रित हो नेता पाखे आश्रित हो गुंडा पाखे आश्रित हो जिते सब गणेश कार्तिक जिते सब रही दुर्गा चंडी काली जिते सब देवता मान आश्रित हो समस्त उपर भरोसा रखुव कई पीठे पड़े विपद आसिले तमाम दुनिया समस्ते मायार घूरुंट एपरिक ब्रह्मलोक पर्यंत समस्ते अदृश्य शक्ति से भगवान बहिरंगा शक्ति सब बहिर्मुख हो स्वर्गर देवता मान एथिपाई बास कौन मंगल हेनी शरणागत तांकरी पाखे शरणागत एथिपाई तो कुंती द्रौपदी कही उत्तरा को शाश्वत बोह को कही कहले हे बो जदि जीवन के मरणास विपद जदि केत आसो से तू कारी पाखे शरणागत होनी सीधा जो श्रीकृष्ण पाखे शरणागत हो संसार कई मृत्यु मुखर रक्षा करते नहीं संसार हूँ मरण जगत समस्ते मरण पथर जात्री ये कई आमको बचाई पारे भले आम पाखे जिते पुरुषार्थ थाओ जिते सामर्थ्य थाओ आम कर्म के बदल पारे आम भाग्य के परिवर्तन करें एकमात्र भगवान शरणागत से सब किसी करें कहीं द्रौपदी भुक्त होगी जिते व्यवस्था कराई पुरुष सभा किए रक्षा करते जगदीश ही रक्षा करते तेणु सी कहले मुझे भुक्त भोगी सी ही एकमात्र शरणागत वत्सल कहगला जगत में शरणागत वत्सल कई ना एपरिक देवता मैंने शरणागत वत्सल नुहति टिके जब एपट सेपट हो इंद्र देखुन पूजा पाते वर्षा होता चाष अमल होता पूजा बंद कराला पूरा प्रलयकालीन वर्षा आसला
ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶରଣାଗତ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ। ଏ ଶରଣାଗତର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ଚମତ୍କାର। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଶରଣାଗତ ହେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ, କୌଣସି କପଟତା ଯେଉଁଥିରେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜଣେ ଠାକୁରଜୀ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ବଡ଼ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇପାରେ ବା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଗୋଟିଏ ଶରଣାଗତର ମାର୍ଗ, ଏ ପ୍ରେମ ଧରଣର ମାର୍ଗ, ଏ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଦେଖାବଟି ନୁହେଁ, ଏ କୌଣସି ଶରୀର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ, ଇଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି ଏସବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି। କାହାର ଉପରେ, କାହା ନିକଟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବସ୍ତୁର ନିକଟ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବାସ୍ତବିକ কোনো ମଙ୍ଗଳ ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ ପରନ୍ତୁ ସକଳ ଧାରଣା ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ନା, କଳିର ଜୀବ ତ ଆମମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନରେ ବାସନା ଆସେ, କାମନା ଆସେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ମନ ଭିତରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହୁଛି। ବୟସ ହେଲେ କିଏ ପଚାରିବ, କିଏ ରଖିବ, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ରଖିବା ଦରକାର, ସେଭିଂ କରିବା ଦରକାର। ये जो भिन्न प्रकार सब मतलब तो दुनिया तो मतलब ना, ए प्रकार धारणा जी संपूर्ण त्याग कर दे, भरोसा राम गुरु महाराज कहते मार भी राखो जो इच्छा द्वारा नित्य दास प्रत्ययाधिकार। प्रभु तुम्हें मारिले मार, राखले राख, तुमर तो नित्य दास मु, बस तुमर ही मु स्लेव कृतदास, तुमर इच्छा तुम जुआड़े नौच नियो, मनीष दैव दौड़ी मनुष्य गाई जणी कोटारे तेणिकी जाए। तेणु जिते प्रकार धारणा रही सब परित्याग कर अद्वय ज्ञान ब्रजेन्द्र नंदन शरण ग्रहणी सकल अमंगलर हस्तहित परित्राण लाभ एकमात्र उपाय। जगत रे जेते अनर्थ अच्छी, अमंगल अच्छी, जेते प्रकार प्रोब्लेम अच्छी, समस्या रही, जहाँ कि सब रही, जंत्रणा जंजाल, ए सबुरु निरसन एकमात्र उपाय होची सर्वात्मना शरणंगत मुकुंद जो परिवृत्त कृतम जो कहगला, एकमात्र भगवान श्रीकृष्ण ब्रजेन्द्र नंदन शरण ग्रहण। कि शरण कि प्रकार, शरण माने आसी लंबा लंबा पड़ी जाए शरण नुहे, सी मूल्य अच्छी मना ना, ठाकुर गाई दंड तो आटा, किंतु षडंग शरणागति ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। शरणंग शरणागति ये प्रकार छटा अंग, शरणागति छटा अंग कौन 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 षडंग, षड अंग, शरणागति छटा अंग कौन कौन छटा से गीतटा मन पकौन गीतटा को कौन कौन गिरधारी हाँ घर निवेदन भजनर अनुकूल कार्य शिकार भजनर प्रतिकूल भजनांगीकार दन्यात्म निवेदन गुप्तृते वर्ण अवश्य राखिए कृष्ण विश्वास पालन या सब चिंतन कले सीना हम खाई नंदा गोटे बोलता ये गोटे पढ़ा ये गोटे साधना है जमी जन स्टूडेंट जो प्रकार सब परीक्षा आगू अच्छे सब मन भर से सब कल्चर कर भी से प्रकार जहाँ गीत कीर्तन को गीत गाचे जार श्लोक हो आत्मनिक्षेप कार्पण्य जे षडविधा षडविधि लक्षण षडंग लक्षण षडविधा शरणागति से कहगला विशेषकर अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से विवर्जन ये जो कहते से श्लोक भजन अनुकूल को ग्रहण कर जोड़ी जोड़ी भजन अनुकूल हो ग्रहण कर भजन पर जोड़ा अनुकूल प्रतिकूल त्याग कर
ଭଜନର ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଜଣ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଭଜନରେ ବାଧା ହେଉଛି, ବରଂ କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଜଣେ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମର ଭଜନରେ ଅନ୍ତରେ ଆସୁଛି, ମିଶିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ବା କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଭଜନରେ ମାନେ ଆମର ବିତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଦେଖିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଭଜନର ପ୍ରତିକୂଳ ତ ଭଜନ କି କାହାର, ଭଜନର ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ, ଯେଉଁଠି ଭଜନର ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିଲେ ରହିଲେ କଥା ହେଲେ ବା ଭଜନଟା ପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇଠି ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଠି କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ କହିଲା ଦୈନ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଗୋପ୍ତୃତ୍ୱ ବରଣ। ଦୈନ୍ୟ ଦରକାର, ଦୈନ୍ୟତା ନିହାତି ଦରକାର। ଭଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଗୁଣ ଥାଉ, ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଆମ ଲକ୍ଷଣ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଯାହାର ଦୈନ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଜନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କୁହା ପରା ଟୀକାକାରଗଣ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଅନୁଢ଼ା ଯୁବତୀ ଯଦି ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଚରିତ୍ର ଯେତେ ଗୁଣବାନ ହେଇଥାଉ ପଛେ, ଯଦି ଦୈନ୍ୟତା ନାହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, ତାର ସେ ପ୍ରକାର ଅଶୋଭନୀୟ ସିଏ। ତେଣୁ ଦୈନ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, ଦୈନ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଦୈନ୍ୟତା କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଲେ ହେବନି। ସେ ସ୍ୱତ ହେବା ଦରକାର, ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର, ସେମିତି ଶରଣାଗତ ହେଇକି। ଦୈନ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଆତ୍ମନିବେଦନ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ, ନିଜର ବୋଲି କିଛି ରଖିବନି। ଆତ୍ମା ନିବେଦନ, ଆତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ? ଆତ୍ମାକୁ ଆଧାର କରି ଶରୀରଟା ନା, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସବୁ ଚତୁରତା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଯେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଛି। ଆତ୍ମନିବେଦନ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ନା, କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ସ୍ଲେଭ୍, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିନଥିଲେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ମାଲିକ ତାକୁ ଚଲାଏ। ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏମିତି, ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଠି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା କେମିତି? ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୁରୁବର୍ଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦୈନ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଗୋପ୍ତୃତ୍ୱ ବରଣ। ଗୋପ୍ତୃତ୍ୱ ବରଣ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ମୋର ଭରଣକର୍ତ୍ତା, ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ବାସ୍ ଏଇଟା ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଜ ପିତ୍ରାଳୟ ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସେ, ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ, ବିବାହ କରେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ସେଠି ହେଇଥାଏ। ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ମୋର ପତି, ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଙ୍କରି ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବି, ମୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଙ୍କୁ ଲାଗେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭରସା ଥାଏ। ସେମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଉପରେ। ଗୋପ୍ତୃତ୍ୱ ବରଣ, ସେଇ ମୋର ଭରଣକର୍ତ୍ତା, ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା। এই ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଭଗବାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ସେ କାହିଁକି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବ? ଆଉ କାହା ପାଖରେ କାହିଁକି ସେ ନିର୍ଭର କରିବ? ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରିବନି। ସେ ଦୈନ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଗୋପ୍ତୃତ୍ୱ ବରଣ ଅବଶ୍ୟ ରାଖିଏ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେ ଅବଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରାୟ ଦେଖାହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଉର୍ଦ୍ଧାଳସ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟା କଟିଯାଏ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିଟା ଲଗେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇ ପଳାନ୍ତି ସବୁ। ପ୍ରାୟ ଦେଖାହେଉଛି ଏ ମାର୍ଗରେ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଠି ବି ନାହିଁ, ସବୁଠି ଦେଖାହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସଂସ୍କାର ହେଇକି ଆସିଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ବହୁତ ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅପରାଧବଶତଃ ବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ବଶତଃ ଯାହା ବି ଯଦି କୌଣସି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବନା ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭରସାଟା ଥାଏ ଭଗବାନ ପ୍ରତି, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି, ସେଟା କଟିଯାଏ। ସେଟା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ସବୁ କରନ୍ତି ସବୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ପତନ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଥା ସେଇଟା ମିଳିବନି। ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ରହିଛି ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମିଳିବନି।
ଏଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଯେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ବାସ୍ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ ପରା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ତ୍ୟାଗୀମାନେ ବି ସେମିତି କେତେ କଲେନି, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଆମମାନେ ବି ଭିତରେ ବି ସେମିତି ରହୁଛି। ଆଜି ଅଛେ କିଏ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳୁ କିଏ ପଚାରିବ, କିଛି ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ସବୁ ନିଜର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଭବିଷ୍ୟତର। ଆଜି ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯିବ କିଏ ପଚାରିବ ଆମକୁ, ପିଠରେ କିଏ ପଡ଼ିବେ, ଏଇ ମାସ ପାଖରେ ରହିବ ନା ଏଇ ଭକ୍ତାନି କିଏ ରହିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶରଣାଗତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ପଥର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର ଭଗବାନ ସର୍ବସମର୍ଥ, ସିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଭଜନ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ସେତେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅଛି ନା, ଭଜନ ସେଠି ପରିପକ୍ୱ, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସଟା ହିଁ ଭଜନ, ବଡ଼ ଭଜନ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଯେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା କହିଦେବ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ କହିଦେବ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କହିଦେବ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଅଦେୟ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନଙ୍କର ଶରଣାଗ୍ରହଣ ହିଁ ସକଳ ଅମଙ୍ଗଳର ହସ୍ତ ହେଇଛି। ଯେତେ ପାଖରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଅଛି ସେଥିରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭରେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ କୁହାଗଲା। ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ କହିଦେଲେ। ଆର ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ସବୁ କିଛି କରିବେ ସେ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଯମୁନା କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ତଥାପି ତୁମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ ନା। ଆରେ ଯିଏକି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଲାଜ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ସେ କୃଷ୍ଣ କୁତ୍ୟାପି ନଗତ, ସେ ଠାକୁରଜୀ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ତାଙ୍କରି ଭଜନ କର, ତାଙ୍କରି ଚରଣ କମଳ ଚିନ୍ତନ କର, ଦେଖ ତୁମର ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ଭଜ, ଦୁଃଖଂ ଗମିଷ୍ୟତି। ସତ୍ୟ କଥା, ଯିଏ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହରିଭଜନ କରେ ତାର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତାର ପାଖରେ କିଛି କପର୍ଦ୍ଧକୋଷ ନେଇ, ତା ଟଙ୍କାଡ଼ି ବି ନଥାଉ, ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ବି ନଥାଉ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବି ନଥାଉ, ଯଦି କିଏ ଭଜନ କରୁଛି ଭଲ ପାଇକି ତାଙ୍କୁ, ତା ଭଳିଆ ସୁଖୀ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତା ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତା ଜୀବନ ବଡ଼ ସାର୍ଥକ। ଭଜନର ଏଇ ଅନୁଭବଟା ହେବା ଦରକାର ବାସ୍ତବ, ଏ ସ୍ଥିତିଟା। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅଭାବ ଅଛି, ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ରାଖିବା କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ। କେତେଟା ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଭଜନର ଅନୁକୂଳ 1 ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଭଜନ ପ୍ରତିକୂଳ 2 ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଦୈନ୍ୟତା 3, ଆତ୍ମନିବେଦନ 4, ଗୋପ୍ତୃତ୍ୱ ବରଣ 5, ଅବଶ୍ୟ ରାଖିବ କୃଷ୍ଣ 6, ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି ହୋଇବେ ଯାହାର, ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣେ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ କୁମାର। ଏତେ ଦିନ ରହିଲେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବ, ଲାଭ କ'ଣ? ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଦେଖିବ ତାର ବାସ୍ତବରେ ଶରଣାଗତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଠାକୁର ପାଖରେ ରହିଛି, ତାର ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ତ ଏଇ ଗୋଟେ, ଏଇ 6ଟା ଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ଗୋଟେ ଏକା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଠାକୁର ଶୁଣିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର 6ଟା ଅଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ତାଙ୍କ କଥା ଠାକୁର ଶୁଣିବେ, ଗୁରୁବର୍ଗ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯଦି କାହାର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭଲେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଉ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ କରିବା ପାଇଁ। ଚିନ୍ତନ, ଆଜି ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ନା,
ये तो तांकर अच्छी ये कानपुर तांकर भजन कुटीर अच्छी समाधि कानपुर आंकर शिष्य रसिकानंद महाराज जी कि आम गोपीनाथ घेरार समाधि रही ये सामंत आसते जो कानपुर को से जड़े थी जड़े गोटे दुर्दांत गोटे दुष्ट लोक थार उदंड सिंह सी कौन कर 107 लोक मारिदे से 107 जन को 108 जब मारी था से बेताल साधना होता उदंड था 108 नंबर पड़े सामान जी ये आसते वृंदावन फेरिक तारी पाल पड़गले से गोटे प्रतिपत्ति लोक धनाढ़ लोक सी कि दुष्ट प्रवृत्ति घर को डाकी ने उद्देश्य था सामान को मारिक 108 नंबर गोटे कूँ भी से कूँ अच्छी कानपुर जो से मारिक से पकाउला लोक जाक किंतु भगवती सदेक श्यामानंद महाराज तो जड़े बहुत बड़ उच्चकोटर महात्मा किशोर जी किंकरी से किए मारिपार सी शिष्य गला मार कौन तुलसी माली पकड़ भजन कला सी शेष ये हूँ महापुरुष प्रभाव खाली भजन नुहे केते एकर एकर जमी राधाकुंड श्यामकुंड महाराज तैयारी कले 100 एकर जमी दे प्रकार एमती गोटे मतवाला हाथी आसला फटो देखु तो जाइए फटो गोटे अच्छी हाथी भी शिष्य करती हाथी भी कृष्ण नाम देदेले हाथी भजन कला ये अद्भुत लीला ना साधारण मनुष्य संभव ना ये राधाणी चरणपुर जे पाई कौन बड़ कथा सचक्षुरे दर्शन कर स्वामिनी श्रीचरण कमल जो नुपुर को धारण कर 3 दिन पर्यंत बाह्य अवस्था आसलानी स्मृति सज्ञाहीन अवस्था रही पागलपन हो गले जीव गोस्वामी देखीदे ये तो अलौकिक विकार ये सब ब्रह्मचारी आसी तो अद्भुत दृश्य झाड़ू करते निधिवन से सेवा कुंज नुपुर पाई किशोर जी जो ललिता विषय श्रृंगार कर देखुं अरे स्वामी जो आज तुम बाम अंगर कौन नुपुर ना डाण डाण चरण सतकार सत तो कौड़ी गला पड़ी जाए ये महाराज झाड़ू करते से जीव गोस्वामी पाख जो गले ये आमको झाड़ू दायित्व दिखाई झाड़ूटा कम बोली भावन हे मंदिर मार्जनटा कम कथा नुहे महापुरुष शिक्षा देले गुंडीचा मंदिर मार्जन करी महापुरुष प्रतारुद्र को कृपा कले केवल सी सुवर्ण झाड़ू ये झाड़ू करते नंदीघोष झाड़ूटा कम कथा जो झाड़ू कर निष्ठार सहित कर प्रतिदिन उठिए सका सेवा कुंज कुंज फुंज सब झाड़ू करिए पत्र फत्र साउटिए पूरा सफा सुतरा रखिए गुरुदेव का आदेश ना तापर कि सेवा कुंज सेवा से तो सेवा करिया दरकार भगवत इच्छा राधाणी का इच्छा साम मिलगला नुपुर मिलगला नुपुर जो अलौकिक नुपुर ये कौन साधारण चरण ना कौन स्वामिनी के श्रीचरण जे भ्रमर गोटे आसला बस किशोर जी बस सखी मान सब बस कृष्ण विरह व्यथित कि रुद्यमान होती गोटे भ्रमर आसी गुण 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 है चतुर्पाश बोलला चरण रे परिक्रमा कला चरण को चुंबन कला से स्वामी जी कहते मु बुझीपारी तमें किए मुझ भ्रमर से भ्रमर गीत जाओ कहला भ्रमर गीत मु बुझी तमें किए तमें जमती तुम मालिक सेमती सी भी कला तू भी कला पूरा ट्रेंड करी पठे तुम सी भी प्रकार मानभंजन कर ओस्ताद महाराज से भी प्रकार आसवी कान मधुर मधुर मीठा मीठा कथा कहते जदि आनमना है कि आम रोल से चरण परिक्रमा करेंगे चरण वंदना करते यही हूँ स्वभाव आ तू ताकरी शिष्य ना तु से कर
और पूज्यपाद बल्लभाचार्य महाराज कहते भ्रमर साधारण भ्रमर नुहे गोटे साधारण भ्रमर कौन सी योग्यता नहीं जो चरण कमल को स्वयं सरकार जो वक्ष धारण करने सब लालायित जो श्री राधांकर से चरण कमल को श्याम सुंदर सब निज वक्षज धारण करने सब लालायित से चरण साधारण चरण में देख सारा जगत श्रीकृष्ण का चरण रे भुलुंठित तमाम दुनिया जिते महात्मा अमलात्मा विमलात्मा तो आरंभ करी जिते देवर्षि महर्षि राजर्षि समस्ते श्रीकृष्ण का चरण रे निज को समर्पित निज कृत्य कृत्य मन करती कि स्वयं श्रीकृष्ण स्वामी जी को चरण को वक्ष धारण करने सब पागलपन ही था तेणु आचार्य जी कहते जो चरण श्यामसुंदर का आराध्य उपास्य से चरण कौन साधारण भ्रमर स्पर्श कर संभव नुहे किए ना स्वयं श्रीकृष्ण भ्रमरावतार रूप आसଛନ୍ତି से श्रीकृष्ण भ्रमर अवतार आसी से वंदना कर चरण रे परिधारित नुपुर पाइले श्यामानंद जी तांका अवस्था केमती न होती साधारण नुहे एटा जो प्राप्त धरीचंद मूर्छित सेंस गला छाड़ी ना पूरा वक्षर धारण कर मस्तक धारण कर चुंबन कर सारा सर्वांग लेपन कर अद्भुत प्रेमर विकार आसला पूरा 3 दिन पर्यंत से पूरा ना खाई ना ना शोई ना पागलपन सब अन्य मनस्क जीव साई पात महाप्रभुर बड़ भक्त किशोर जी को सी बुझीगले किसी गोटे अलौकिक दर्शन है चार जना पड़े भजन जो भजन करती ना वास्तव में कंठ तांकर चक्षु देखले जना पड़ भगवत दर्शन जो मैंने साक्षात्कार पाई जो मैंने किसी सान्निध्य लाभ होती संबंध जो से जब स्टडी करा जो जानी रसिक से बुझीपारे अन्य बुझीपारे ये बुझीगले कि साक्षात किसी कहले साइलेंट रहे विचार पड़ा झुनुपुरटा गला कड़े से कहले अरे से तो बिहार करते काली गत रात्रि आम से सेवा कुंज बिहार करते बोधे से पड़ जाइए विशाखा जी आसले ददरा बुढ़ी बेसरे आसले पूरा बुढ़ी बेसरे शुभ्र पूरा बाल फाड़ पाचि जाइए आंकुड़ा बाड़ी गुड़ी धरी धला वस्त्र पिंधि पूरा आसन देखले जे सामान झाड़ू कर ड्यूटी थी सब सेवा कर भोर भोर उठी देखले आज जड़े माताजी आसछन्ति वृद्धमयसी स्वाभाविक दन्यता थिला प्रणाम कले दूर से पचारे अच्छा तुम ये झाड़ू कर कहले हाँ केते दिन ला कर तो सब कर ये चाबिड़ा दे मणिया बड़े चाबिड़ा दे पछपटे खोल ना पछपटे खोल फूल देखी देखी गाँव ना तुम देखी बाट आने ना लाभ लगी फल धरना फूल गछटा मारिकी तुम सुख कर भल कथा जे उपड़ी आउड़ी पुत न जाए कौड़ी हाँ मारदी गण उपाड़ थंडा आज पा दी जाए पुत पुती आनी बचले बचला न बाड़ घेर कि क्लोज कर बाड़टा घेर दब गुरु पश्चिम हाँ जार पड़ी गोटे बाड़टा खोल तुम तुम घेर हाँ पक गणी रखिदे के पकाच के नुपुर जब प्रणाम कर से पचार के तुम ये झाड़ू कर कहले हाँ माँ आज झाड़ू कर दिन ला कर तो सबुदिन कर मोर ड्यूटी एटा गुरुदेव कहते अच्छा काली भी कर हाँ काली भी कर आज सकाल कर हाँ तापर पचारे तुमको किसी मिली ना ये
ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ବୈଷ୍ଣବ ତ ମିଛ କହିପାରିବେନି, ଆଉ ସତ ବି କହିପାରିବେନି, ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଦେଖ ତମେ କିଛି ମିଳିଛି ବୋଧେ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଛି, ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ ମୋତେ। ନା କାହିଁକି ଦେବି? ନା ଯେଉଁଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ନୂପୁରଟା, ସେ ହେଉଛି ଆମ ସ୍ୱାମିନୀଙ୍କର। କହିଲେ ତମ ସ୍ୱାମିନୀ କିଏ? ସେଠି ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ, କିଛି କହିଲେନି। ଏ କହିଲେ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିବିନି, ମୁଁ ଦେବିନି। କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ସେବା କୁଞ୍ଜ ସେବା ଯିଏକି। ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ, ଏ ତ ମାନେ ୟାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନୂପୁରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମର, ଏ ତ ମହାତ୍ମା ନା, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ଇଏ କୌଣସି ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ନୂପୁର ହୋଇନଥିବ, ଇଏ ଅନୁଭବ କଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିଲେ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଲେନି। କହିଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମ କଥାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କେମିତି? ତମ କଥାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବି, ମୋ ନିଜ ହାତରେ ପରିଧାନ କରିବି, ତାହେଲେ ଦେବି। ଇଏ ବି ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନେ ବି ବଡ଼ କମ୍ ଅଝଟ ହଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ହଟ୍ କରନ୍ତି ମାନେ। ବିଶାଖା ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ଯୁକ୍ତି କରି ହାରିଗଲେ। ସେ ଯାଇ କଥା ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମିନୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ପରିଧାନ କରିବାକୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ନାମୁମକିନ ନା, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଆମ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ସେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ୱାମିନୀଙ୍କର ପଦ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଇଏ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ମହାରାଜ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ରସିକାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅବତାର କୁହାଯାଇଛି। ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିଧାନ ତ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ତାକୁ ଯାଇ କୁହ। ତାପରେ ବିଶାଖା ଦେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖ ଆମ ଦେଇ କହିଲେ ତମେ ପରିଧାନ କରିବନି, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇନାହାନ୍ତି ପୁରୁଷର କାହାର, ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଚରଣକୁ। ଇଏ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ହଉ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଭ ହେବ ନା। ତାଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କଣ ସହଜ କଥା? କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ପୁରା ବି ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି, ଗଛ ଉହାଡ଼ ରହିଲେ, ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚରଣ ଦର୍ଶନ। ଏଥିରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ। ଯେ ଚରଣ ନୂପୁର ନେଇଗଲେ, ପିନ୍ଧି ନୂପୁରରେ କିଶୋରଜୀ କ'ଣ କଲେ, ମସ୍ତକରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନୂପୁର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଥିବ, ମଝିରେ ଟୁପାଡ଼ି ଥିବ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଚିହ୍ନ ହେଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ମହାତ୍ମା ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ ଦରକାର ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, କୃପା ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଶରଣାଗତର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହେଉଛି, ଏ ତ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ କହିଲେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଦୂର ହେବ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମାର୍ଗରେ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି, ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ହେବା ଦରକାର, କୃପା ପାତ୍ର ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରା, ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଧାରା, ଇଏ ରାଧା ଦାସ୍ୟ ଧାରା। ଇଏ ଆମେ ସବୁ ରାଧା ଦାସ୍ୟ ମାନେ। ଯଦି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଧା ଦାସ୍ୟ ଅଭିମାନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଆମମାନଙ୍କର। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏପରି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଆଦି, ଏମାନେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସିଛନ୍ତି, ଜୟଦେବ ଆଜି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଆଦି, ଏମାନେ ସବୁ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସରକାର ଏମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ପରେ ରାଧା ଦାସ୍ୟ ଅଭିମାନରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନର ପରାକାଷ୍ଠ ଜଗତରେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ଗୋଟେ ସର୍ବୋପରି କୁହାଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସେଇଟା, ତାଙ୍କରି ଶରଣାଗତ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା ହେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ କିଶୋରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ମନେକରି, ତାଙ୍କରି ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରନ୍ତି, ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେ ଭଜନର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଅଲଗା, ତା'ର ଚିନ୍ତନ ଅଲଗା, ତା କ୍ରିୟା ଅଲଗା। ତା ମନରେ କେବେ ସ୍ଖଳନ ହେବନି, କେବେ ପତନ ହେବନି, ସେ କେବେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବନି, ସେ କେବେ। କାହିଁକିନା କରୁଣାମୟୀ
ତାକୁ ରଖିଏ କରୁଣାରେ। କାର ରାଧା ଭାବ ରହୁଛି। श्री उद्धव उवाच संशयः शृणुतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्तो येन भ्रामति मे मनः न निवर्तत आत्मस्तो येन भ्राम्यति मे मनः। एते संपन्त एजावत श्रीकृष्ण कहते सबकि साधुसंगर प्रभाव महिमा आ गोपी मानकर जो प्रेमर पराकाष्ठ उद्धव वर्तमान को पचारुचंदी कहले संशय शृणुत वाचं तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्त येन भ्राम्यति मे मनः। श्री उद्धव उवाच हे योगेश्वरेश्वर, हे योगी मानकर ईश्वर, योगेश्वर मानकर ईश्वर आपण यत्र योगेश्वर कृष्ण तब वाचं पूर्वोक्तं वचनं शृणुतः अपि। बड़ा अद्भुत आम मान प्रश्न एटा। उद्धव कहते आपणकर पूर्वोक्त कथा सब जो कहले पूर्व कौन कहले सत्संगर दुर्लभता महिमा विशेषकर गोपी प्रेम जो कहला गोपी भाव गोपी मानकर जो श्रीकृष्ण प्रति जो प्रीति तार जो उत्कर्षता कथा ठाकुर जी वर्णना कले किंतु उद्धव प्रश्न करछंती तब वाचं शृणुत अपि आपणकर पूर्व सब कथा शुणिला पर मध्य मैं मोर आत्मस्थ हृदयस्थ हृदय भितर संशय न निवर्तते वा संशय नष्ट होने कि प्रकार देख स्वयं श्रीकृष्णकर मुखर श्रवण करी उद्धव जी ए प्रकार स्थिति आम मान स्थिति कौन कौटी अच्छी लाइन अवश्य उद्धव को माध्य कर शिक्षा मान जगत को शिक्षा यहाँ कहले आपणकर कथा सब शुणिली हृदय भितर संशय दूर होनी मोर मन मच्चित भ्राम्यति भ्रांत होती कहले प्रभु मो मन पूरा विचलित हो भ्रांत हो माने निष्कर्ष रे पहुँची पारुनी एथिपाई ये जो धारा को जो मैंने आसुचंती गुरुवाक्य प्रति विश्वास रोनी गुरुमुख पदवाक्य चित्ते करिया आना करियो माने आशा कीर्तन करुचा माने कीर्तन तो होची मुखस्थ से गाई दौचे श्रीकृष्ण भजन भी सब करुचे सब किंतु विश्वास अभाव होची एथिपाई बेले बेले प्राय देखा होची से अन्य को आश्रय कर अन्य मार्ग अन्य पथ अन्य देवादेवी अन्य सब एमती तो केते सब ताबिज फाइज पिंधे सब देवरा पिंधुंट आते सब गजलक्ष्मी धनलक्ष्मी सब मन रखी सब पूजा पाठ कर पाठ पढ़ुं के आमरी भक्त मान भी देखा ये प्रकार भी अच्छा जो किंभूत किम आकार स्थिति सब दुनिया देवादेवी फोटो पूजा करते तार कारण कौन भगवत वाणी प्रति विश्वास नहीं से प्रथम कथा संबंध एक अभाव गुरु के सहित वैष्णव सहित भगवान के सहित ठाकुर जी के सहित द्वितीय ये वाणी प्रति विश्वास नहीं यही हूँ तार कारण किंतु जो मानकर ये विश्वास अच्छे ना से माने जीवन रे अनुभव कर जो करेंगे जो विश्वास करेंगे जीवन में कि प्रकार प्रभु तो उन्नति होची कि दुर्लभ वस्तु केंद्र प्राप्त हो सब तेणु उद्धव के माध्यम आमको शिक्षा भगवान कथा शुणिले मन भर भ्रांत धारणा आसुच्छी बेले बेले विचलित श्री उद्धव कहले हे जोगेश्वरेश्वर
আপনার পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার চিতের সংশয় দূরীভূত হইতেছে না এবং উক্ত সংশয় মধ্য মনভ্রান্ত হইতেছে। हे योगेश्वरेश्वर आपणकर पूर्वसु कथा शुणिकी मो चित्त संशय दूरीभूत होनी से संशय मो मन भितर सब भ्रांत होती संशयात्मा विनश्यति परा यदि भगवत वाणी आर्षवाणी जो मान संशय आसीगला विनाश हो अविश्वास जब आसीज ठाकुर जी कही मैंने बस सत आउ किसी दरकार गंठी पकड़ा दरकार सरलता ही विश्वास द्वारा जो कुटिल थे कपटी थे सन्देही से विश्वास आसनी परीक्षा करेंगे टे किस दिन ये करिए अनुभव करिए लाभ क्षेत्र को हिसाब किसाब करेंगे तापर आसवे ए पथ संशय न निवर्तते इत्यत पूर्वक लक्षण एवं मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचार इति कहले संशय जाइते मोर संशय दूरीभूत होनी महाराज यही रूप पूर्वक तो आमाते सर्वकर्म निरपेक्ष या आचरण कर से रूप तुम्हें आमाके बोलिया कर्मर अधिकार दियाछ तुम्हें ही कहीच ना मयि सर्वाणि कर्माणि कहला सन्यास आध्यात्म चेतस निराशी निर्मम भूत युद्ध से विगत जर भगवान तुम्हें आपण ही कहते कौन कहते सर्वकर्म निरपेक्ष आचरण कर सब प्रकार कर्म कर निरपेक्ष आचरण कर तुम्हें तो मत कर्मर अधिकार देछ तो कर्म कर कहले आपण कहले ना भगवान कहते कर्म कर कहले निरपेक्ष ही कर्म कर तार पूर्वे भी ये दृश्यमान जगत जहाँ चक्षु द्वारा दर्शन करतेछ कर्ण द्वारा श्रवण करतेछ मन द्वारा स्मरण करतेछ वाक्य द्वारा बोलतेछ यही सकल अनित्य ओ मायामय ओ मनोमय जानिया तापर कौन पूर्व कह दृश्यमान जगत ये जो देखुचे चक्षु जो जगत को देखुची कर्ण जो श्रवण करुच्ची मन जहाँ को स्मरण करुच्ची वाक्य जहाँ सब कहूँ ये सब अनित्य पूर्वर कही आप कौन यद इदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादि नश्वरं गृहमानंच विद्धि माया मनोमय इति ये सब माया बोली कहते एपटे कहते कर्म कर निरपेक्ष कर्म कर अतएव समस्त इंद्रिय मन संयत करिया ये जगत रे आमी अतिशय आमाते विस्तृत दर्शन कर यही उक्ति द्वारा आमाते ज्ञान अधिकार प्रदान कर कहले हे प्रभु आपण कौन कहते कहले तुम्हें जहाँ शुणुच जहाँ देखुच जहाँ कहूच ये सबू तुम श्रवण तुम कीर्तन तुम जो स्मरण सबकि तुम वाक्य विन्यास सब ये सब अनित्य मायामय ये सब मनोमय ये तुम कौन कह इंद्रिय को संयत करी जगत रे इंद्रिय को संयत करी जगत रे मत विस्तार कर अतिशय मत विस्तृत दर्शन कर निजको संयत करी जगत भितर मत देख यही जो कथा आप कहते यहाँ ज्ञान कथा यहाँ प्रथम कर्म कथा कल निरपेक्ष कर्म कर तापर कल जगत अनित्य मनोमय मायामय ये इंद्रिय संयत करी मत दर्शन कर ये ज्ञान कथा कहले आपण तस्माद् युक्त इंद्रिय ग्राम युक्त चित इदं जगत तेणु ये जगत को तुम्हें दर्शन कर दर्शन जगत भीतर मत दर्शन कर इंद्रिय को संयत करी कारण सर्व एबे कौन कहते सकल परित्याग कर प्रथम कहल कर्म कर निरपेक्ष
द्वितीय कहल जगत मायामय मनोमय बास आपको तुम ये आरी भितर तुम मत दर्शन कर इंद्रिय को संयत कर ज्ञान कथा कहल एवं कौच से ज्ञान से कर्म सब त्याग कर दियो बर्तमान कौन कहते ये सकल परित्याग करी आमाते शरणागत हो कथा सब उल्टा पल्टा ना से जो ये जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थान ये जो गीतार जो विभिन्न प्रकार अष्टादश योग अच्छी विभिन्न कौटी कि प्रकार से कहते ठाकुर जी कि तार सारथी सार जदि जानापी चाहिए ताले से प्रकार जड़े मर्मज्ञ जो माने शरणागत भक्तर मुखर शुणा दरकार ये आमर भक्तिवेदांत स्वयं महाराज भगवत गीता एज इट इज लिखिले मौलिक रूप से माने जो भाव रे व्यासदेव जो भाव रे जो लिखिंट से भावटा से उपस्थापन कर मौलिक भाव कला मूल रूप से अनेक गीता अच्छी 5000 5500 गीतार कमेंट्री लिखाई आज पर्यंत जी जो भाव अच्छी से अर्थ को प्रकाश करटा को राजनीतिज्ञ जदि गीता लिखियो बोले से राजनीति कथा उठे तार पॉलिटिक्स गुरुत्व दब समाज से भी जब गीता लिखियो बोले से समाज से बड़ा गुरुत्व दी से और श्लोक जब अर्थ व्याख्या करियो कहीं संस्कृत सब शब्दर सब विभिन्न अर्थ सब से टिपिकल लैंग्वेज से टिके टिके एपट सेपट अनुस्वार विसर्ग एपट सेपट देगले तार ये जमी आम ओहो बकीज स्तन काल कुटुम कहते आमर गुरु भाई जन कहते महात्मा पंडित अहं बाकी कहते ओहो आ अहं भर बहुत तफात हो गला सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्ट ना कौन सर्वस्व च अहं चा अहं माने मुई चा जिन कहते हृदय सन्निविष्ट हे अर्जुन समस्त हृदय मु चार ऊपर अच्छी मूर्ख लोक जाए पाठ पढ़ाते किसी टीकाकार भी चाहं तो सन्निविष्ट तो अ प्लस आ प्लस आ सर्वस्व चाहं टाक लगे हिसाब कला चा अहं आ प्लस चाहंटा को सन्निवेशित कराला प्रकृति च अहं सर्वस्व च अहं हवा कथा से कौन कहला सर्वस्व चाहं तेणु यही प्रकार जो माने वैष्णव पाखु शुणिया कथा शुणिले हम तार ठीक ठीक कथार निर्यासटा अनुभव कर बुझी हम जहाँ तो शुणिले भी हेनी एबे कौन कह सब परित्याग करी मोर शरणागत यही उक्ति अधिकार बर्तमान यही अधिकार देच भक्ति अधिकार देच जानिया पुनराय अग्रे कर्मेर अधिकार आमाके दान करिवे कि ना या सक्षर सहित उद्धृत श्रीकृष्ण प्रति उद्धवर वक्रोक्ति एटा सक्षरस वक्रोक्ति माने गोटे बुले चुले पचार किए जाने बर्तमान भक्ति कर कौच आउ थे पुनर्बार मत से कर्मर अधिकार तुम दब कि न दब किए जाने महाराज तुम विश्वास नहीं तुम केत कौन कौच प्रथम कर्म कर कल तापर ज्ञान कर्म छाड़ी ज्ञान देख कल ए कौच कर्म ज्ञान छाड़ दे मत भक्ति कर कौच कौन तो कौच तुम ही जान छलियार कथा ही से सीधा कोई जानते कहते सीधा बुझा दरकार गीता सब कही गले शेष कहले ना अति गुह्यतम कथा मुझे तुमको कहे अर्जुन तुम हो मोर प्रिय तुम हो मोर भक्त तुम हो मोर संबंधीभूत ये तुम इति गृहतम ज्ञान कहगला गृहतम कथा कह भक्त श्री सखा चेती तुम सखा मोर भक्त सब किसी तुम ये गुह्यत कथा कौच कौन सब छाड़ी मो पाखे आस जत कर सी जस नासी जस पुसी तार कनक्लूजन देखा दरकार उपसार कि जो व्याख्याकार मान जो करती जो उपसारटा देख से बाद दे दिखती अलग अलग प्रकार सब कर विभिन्न प्रकार निजर निजर जी जो लेवल अच्छी से कथा उठाती से बेस गुरुत्वारोप दिखती हाँ
और लंबाड़ा अच्छी। श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्याम राधे। श्री राधे किशोरी राधे, श्री राधे राधे स्वामिनी राधे। श्री राधे श्यामा राधे, राधे 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 लाड़ेली राधे। राधे 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 स्वामिनी राधे। श्री राधे किशोरी राधे, श्री राधे राधे स्वामिनी राधे। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। हे लाडली जो राधा राधा श्यामा 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 श्यामा।
राधा 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 राधा। श्याम 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 श्याम। कुंज बिहारी निज श्याम 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 श्याम। श्यामा श्याम 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 श्याम। हे करुणामयी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे माधव गुरुदेव जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव। जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। नित जोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
जय श्री श्री गुरु गौरांगांध्रिका गिरधरी राधा माधव राधा कुंज बेरी लाल की जय तदे पिता ते संध्या पाठ के श्रीमद् भागवत महापुराण तदे पाठ भागवत सुखदेव परिकित महाराज बलदेव विद्याश्री विष्णु पाठ ठाकुर श्रीधर स्वामी विष्णुपाद गुरुदेव पति पावन परमेश्वर आचार्य बच्च अष्टोत्तर शतश्ल भक्ति वैभव परिविषय महाराज जगत श्री भक्ति सिद्धांत शक्ति विषय प्रभुपाद की जय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास से बंदी सबांध सपरिकर सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ की जय जय श्री वंशी वदनानंद ठाकुर श्री समानंद प्रभु आविर्भाव तिथि मोहम्मद दिवस की जय नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी जय श्री राधा रानी बरसाने वाली वर्षान धाम जी स्वामी वेद भक्त